Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Marking the International Holocaust Remembrance Day, Prime Minister Viktor Orbán addressed a letter to Ronald S. Lauder, the President of the World Jewish Congress, in tribute to his work preserving the memory of Holocaust victims and fighting against anti-Semitism. Orbán said he and his wife recalled Lauder's great speech given at last year's commemoration at the Auschwitz-Birkenau death camp. Orbán assured Lauder that Hungary has drawn the appropriate lessons from the dark chapter of Hungarian history that took away so many of our compatriots from the Jewish community and deprived the survivors of their loved ones. The Prime Minister noted that his government maintained a policy of zero tolerance against anti-Semitism. The first shipment of COVID-19 antibody drug Bamlanivimab arrived in Hungary on Wednesday. It can first be used by the South Pest Central Hospital and the Korányi National Institute of Pulmonology, said István Vályi Nagy, director of the Institute of Hematology and Infectious Diseases at the South Pest Central Hospital. He said it is a monoclonal antibody that prevents serious complications in 3/4 of the cases, thus avoiding the need for hospitalization. It must be administered to patients 7 to 10 days after contracting the virus. It should be given to patients who are at a high risk of having complications but have not been hospitalized yet. Bamlanivimab is administered as a single infusion over 60 minutes. It is up to the medical professionals to decide who gets the medication. Extreme elements and manifestations must be eliminated from Hungarian-Ukrainian relations, said Foreign Minister Péter Szijjártó after talks with his Ukrainian counterpart Dmytro Kuleba in Kiev. Szijjártó said he had proposed to Kuleba that the intergovernmental working group set up to resolve the two countries' differences on Ukraine's educational law should begin consultations. The minister said his Ukrainian counterpart had promised that the working group would soon convene. He also assured him that Hungary and the Ukraine would consult on the minority bills the Ukrainian government was drafting. The European Union will make pharmaceutical companies respect contracts they have signed for the supply of COVID-19 vaccines, said European Council President Charles Michel. Pfizer last week said it was temporarily slowing supplies to Europe to make manufacturing changes that would boost output. On Friday, AstraZeneca also said that initial deliveries to the region will fall short because of a production glitch. We plan to make the pharmaceutical companies respect the contracts they have signed by using the legal means at our disposal, said Michel. He added that the EU would insist on transparency about the reasons for the delays. EU COVID-19 vaccine exports should be licensed, said German Health Minister. Vaccines leaving the EU need a license, so we know at least what's produced in Europe and what leaves Europe, where it goes, and if there's a fair distribution, said Jens Spahn. This isn't about the EU first, but Europe's fair share. The European Commission has proposed to set up an export transparency mechanism in which vaccine manufacturers would report in advance the intended export of vaccines produced in the EU. Israel's hospitals are collapsing under the strain of the third wave of the coronavirus outbreak. Some ambulance cars must wait outside until hospital staff make space for new patients. TV channels showed some worrying footage over the past few days of overcrowded hospital wards and ambulances queuing outside of hospitals with new patients waiting to be admitted. Despite the national lockdown, it has been in place for several weeks now, the number of active cases has barely gone down. If lawmakers fail to extend the lockdown until Friday by another week, quarantine measures will be terminated on Sunday and the reopening process will begin despite the extremely high number of cases. It is also worrying to see that more and more young people and children get ill with the virus. The reason behind this phenomenon is the more infectious variant that originates in the UK and the growing number of older people who have been inoculated. Chief Rabbi Yitzhak Yosef condemned the ultra-Orthodox rioters who have been violently resisting police efforts to enforce lockdown restrictions, calling them young delinquents and rioters who are desecrating God's name and calling on the Haredi community to renounce them. There is no justification for violent acts and that should stop immediately, said the Sephardi chief rabbi, adding that the actions aren't in the name of the Torah. He called on municipal and welfare authorities to step in and take care of the rioters, who are after all part of us and of course are a minority that don't represent us. This minority is tarnishing the name of the entire Haredi public, whose vast majority is very far from such a behavior.
And finally, for the weather, Saturday will bring a mix of sunny and cloudy periods. The northern parts of the country can expect some rain. Temperatures will be between 3 and 12 degrees Celsius during the day. In the evening, nationwide rainfall can be expected. In the north, we might even get some snow. Sunday morning will still be rainy, and the northern parts of the country can expect some snow and sleet, but precipitation will cease by the second half of the day. Following a chilly morning, maximum temperatures will range between +1 and +5 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetttv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktages richtete ungarischer Premierminister Viktor Orbán einen Brief an Ronald S. Lauder, den Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, als Hommage an seine Arbeit, die Erinnerung an Holocaust-Opfer zu bewahren und gegen Antisemitismus zu kämpfen. Orbán sagte, er und seine Frau erinnern sich an Lauders großartige Rede beim letztjährigen Gedenken an Todeslager Auschwitz-Birkenau. Orbán versicherte Lauder, dass Ungarn die entsprechenden Lehren aus dem dunklen Kapitel der ungarischen Geschichte gezogen hat, nämlich dass so viele unserer Landsleute aus der jüdischen Gemeinde getötet und die Überlebenden ihrer Lieben geraubt hat. Der Premierminister stellte fest, dass seine Regierung eine Politik der Nulltoleranz gegenüber Antisemitismus aufrechterhält. Die erste Lieferung des Covid-19-Antikörpers Bamlanivimab traf am Mittwoch in Ungarn ein. Es kann zuerst vom Südpest-Zentralkrankenhaus und dem Korányi-Nationalinstitut für Pulmonologie verwendet werden, sagte István Vajnogy, Direktor des Institutes für Hämatologie und Infektionskrankheiten am Südpest-Zentralkrankenhaus. Er sagte, es sei ein monoklonaler Antikörper, der in 3/4 der Fälle schwerwiegende Komplikationen verhindert und so die Notwendigkeit eines Krankenaufenthaltes vermeide. Es muss dem Patienten 7 bis 10 Tage nach der Ansteckung mit dem Virus verabreicht werden. Es sollte Patienten verabreicht werden, bei denen ein hohes Risiko für Komplikationen besteht, die jedoch noch nicht ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Bamlanivimab werde als einzelne Infusion über 60 Minuten lang verabreicht. Es ist Sache der Mediziner zu entscheiden, wer die Medikamente erhält. Extreme Elemente und Manifestationen müssen aus den ungarisch-ukrainischen Beziehungen entfernt werden, sagte Außenminister Péter Szijjártó nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in Kiew. Szijjártó sagte, er habe Kuleba vorgeschlagen, dass die zwischenstaatliche Arbeitsgruppe, die eingerichtet wurde, um die Differenzen der beiden Länder im ukrainischen Bildungsrecht zu lösen, Konsultationen aufnehmen sollte. Der Minister sagte, sein ukrainischer Amtskollege habe versprochen, dass die Arbeitsgruppe bald zusammentreten werde. Er versicherte ihm auch, dass Ungarn und die Ukraine sich den von der ukrainischen Regierung ausgearbeiteten Gesetzesvorlagen für Minderheiten beraten würden. Die Europäische Union wird Pharmaunternehmen dazu bringen, die von ihnen unterzeichneten Verträge über die Lieferung von Covid-19-Impfstoffen einzuhalten, sagte der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel. Pfizer sagte letzte Woche, dass es die Lieferungen nach Europa vorübergehend verlangsamt, um Änderungen in der Fertigung vorzunehmen, die die Produktion steigern würden. Am Freitag teilte AstraZeneca außerdem mit, dass die ersten Lieferungen in die Region aufgrund eines Produktionsfehlers zu kurz kommen werden. Wir planen, die Pharmaunternehmen dazu zu bringen, die von ihnen unterzeichneten Verträge mit den uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln zu respektieren, sagte Michel. Er fügte hinzu, dass die EU auf Transparenz über die Gründe für die Verzögerungen bestehen werde. EU-Covid-19-Impfstoffexporte sollten genehmigt werden, sagte der deutsche Gesundheitsminister. Impfstoffe, die die EU verlassen, benötigen eine Lizenz. Wir wissen also zumindest, was in Europa hergestellt wird und was Europa verlässt, wohin es geht und ob es eine faire Verteilung gibt, sagte Jens Spahn. Hier geht es nicht zuerst um die EU, sondern um den gerechten Anteil Europas. Die Europäische Kommission hat vorgeschlagen, einen Exporttransparenzmechanismus einzurichten, bei den Impfstoffherstellern den beabsichtigten Export von in der EU hergestellten Impfstoffen im Voraus melden müssen. Israels Krankenhäuser brechen unter der Belastung der dritten Welle des Coronavirus-Ausbruches zusammen. Einige Krankenwagen müssen draußen warten, bis das Krankenhauspersonal Platz für neue Patienten schafft.
Die Fernsehsender zeigen in den letzten Tagen einige besorgniserregende Aufnahmen von überfüllten Krankenstationen und Krankenwagen, die sich außerhalb der Krankenhäuser anstellen und in denen neue Patienten auf ihre Aufnahme warten. Trotz der seit mehreren Wochen bestehenden nationalen Sperrung ist die Zahl der aktiven Fälle kaum zurückgegangen. Wenn der Gesetzgeber die Sperrung nicht bis Freitag um eine weitere Woche verlängert, werden die Quarantänemaßnahmen am Sonntag beendet und der Wiedereröffnungsprozess wird trotz der extrem hohen Anzahl von Fällen beginnen. Es ist auch besorgniserregend zu sehen, dass immer mehr junge Menschen und Kinder an dem Virus erkranken. Der Grund für dieses Phänomen ist der ansteckendere Variante mit Ursprung in Großbritannien und die wachsende Anzahl älterer Menschen, die geimpft wurden. Oberrabbiner Yitzhak Yosef verurteilte die ultraorthodoxen Randalierer, die sich gewaltsam den Bemühungen der Polizei zur Durchsetzung von Sperrbeschränkungen widersetzten. Er bezeichnete sie als junge Straftäter und Randalierer, die Gottes Namen entweihen. Er forderte die Haredi-Gemeinschaft auf sie zu verzichten. Es gibt keine Rechtfertigung für gewalttätige Handlungen und das sollte sofort aufhören, sagte der sephardische Oberrabbiner und fügte hinzu, dass die Handlungen nicht im Sinne der Torah sind. Er forderte die kommunalen und Sozialbehörden auf, einzugreifen und sich um die Randalierer zu kümmern, die schließlich ein Teil von uns sind und natürlich eine Minderheit sind, die uns nicht vertritt. Diese Minderheit trübt den Namen der gesamten Haredi-Öffentlichkeit, deren überwiegende Mehrheit von einem solchen Verhalten weit entfernt ist. Und schließlich zum Wetter. Der Samstag bringt eine Mischung aus sonnigen und bewölkten Perioden. Die nördlichen Teile des Landes können mit etwas Regen rechnen. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 3 und 12 Grad Celsius. Abends ist mit landesweiten Niederschlägen zu rechnen. Im Norden könnten wir sogar etwas Schnee bekommen. Der Sonntagmorgen wird immer noch regnerisch und die nördlichen Teile des Landes können mit Schnee und Schneeregen rechnen. Aber der Niederschlag wird in der zweiten Tageshälfte aufhören. Nach einem kühlen Morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen +1 und +5 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, le Premier ministre Viktor Orban a exprimé sa plus haute gratitude à Ronald Slaughter, président du Congrès juif mondial, pour ses efforts déployés afin de préserver la mémoire des victimes et d'empêcher la reprise de l'antisémitisme. Dans sa lettre, le Premier ministre hongrois a indiqué que lui et son épouse s'étaient souvenus à plusieurs reprises de grands discours prononcés par le président de l'organisation lors de la commémoration de l'année dernière au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. En tant que dirigeant d'origine hongroise, je voudrais vous assurer que la Hongrie a su tirer les leçons de ce sombre chapitre de l'histoire hongroise qui a enlevé la vie à tant de nos compatriotes de la communauté juive, tout en privant les survivants de leurs proches, a déclaré Viktor Orban. Il a rappelé que le gouvernement hongrois défend toujours le principe de la tolérance zéro contre l'antisémitisme. Le médicament anti-coronavirus Bamlanivimab est arrivé en Hongrie mercredi. Selon le communiqué du directeur général de l'hôpital central du PS Sud, il pourra être utilisé pour la première fois par son établissement ainsi que par l'Institut national de pulmonologie Corani. Istvan Vajnogy a indiqué qu'il s'agissait d'un anticorps monoclonal fabriqué à partir du plasma sanguin d'un patient déjà guéri qui, dans les 3-4 des cas, empêche le développement de complications graves et permet ainsi d'éviter que le patient soit hospitalisé. Le médicament peut être administré 1 semaine ou au maximum 10 jours après une contamination confirmée à des patients qui présentent un risque élevé de développer des symptômes graves mais qui n'ont pas encore été hospitalisés, a-t-il précisé. Il a ajouté que le médicament devrait être administré par perfusion d'1 heure dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire. C'est au médecin de décider qui reçoit ces médicaments.
À Kiev, Peter Szijjártó, ministre des Affaires et des Relations économiques étrangères, a souligné lors d'une conférence de presse en ligne donnée conjointement avec son hôte Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères, après leur réunion que les éléments de discours et les manifestations extrêmes devaient être éliminés des relations bilatérales entre la Hongrie et l'Ukraine. Peter Szijjártó a indiqué qu'il avait demandé à son homologue de commencer à travailler conjointement sur la question de la loi sur l'éducation qui avait provoqué ces dernières années des tensions dans les relations bilatérales. M. Kuleba a promis que le groupe de travail se réunirait bientôt. Le ministre hongrois a ajouté que son homologue ukrainien avait assuré qu'un dialogue de fond serait également ouvert à propos de la prochaine loi sur les minorités, auquel participeraient des représentants de la minorité hongroise. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l'Union européenne ferait respecter aux fabricants des vaccins leurs obligations au titre des contrats signés. En effet, la semaine dernière, la société pharmaceutique américaine Pfizer a annoncé qu'elle ralentirait les livraisons des vaccins pour augmenter la capacité de fabrication. Vendredi, la société britannique AstraZeneca a annoncé que la livraison du vaccin vers l'UE ralentirait également en raison des problèmes de fabrication. Nous entendons faire respecter les contrats signés par l'industrie pharmaceutique en ayant recours à tous les moyens juridiques à notre disposition, a souligné M. Michel. Il a ajouté que l'UE insistait pour que les sociétés communiquent de manière transparente sur les causes des retards de livraison. Selon le ministre fédéral allemand de la Santé, les exportations depuis l'Union européenne des vaccins contre le nouveau type de coronavirus devraient être soumises à des licences. Jens Spahn a précisé que l'octroi des licences peut garantir que nous sachions ce qui est produit et ce qui quitte l'Europe. Et s'il quitte l'Europe, s'assurer qu'il y ait une distribution équitable. Il a souligné que ce n'était pas le principe de Europe First, le principe de Europe First Share qui devait être appliqué. Cette intervention du ministre a suivi la nouvelle proposition de la Commission européenne relative à la création d'un registre de transparence des exportations dans lequel les sociétés pharmaceutiques devraient indiquer les exportations des vaccins produits dans l'UE en fonction des contrats signés. En Israël, les hôpitaux sont à peine capables de supporter la charge de travail en raison du nombre élevé de patients atteints de Covid. Les ambulances attendent dans les parkings avec de nouveaux patients à bord. Ces derniers jours, des émissions de télévision ont montré des images inquiétantes sur des hôpitaux surchargés traitant des patientes atteintes du coronavirus et l'accueil des ambulances en attente de prise en charge. Malgré le confinement de plusieurs semaines, le nombre de patients diminue à peine et si les législateurs ne prolongent pas le confinement national strict une semaine supplémentaire d'ici vendredi, le confinement se terminera dimanche et un déconfinement pourrait commencer malgré le nombre extrêmement élevé de cas de contamination. Il est inquiétant que de plus en plus de jeunes et d'enfants deviennent malades, ce qui explique non seulement par la propagation plus rapide du variant britannique, mais aussi par la vaccination d'un nombre croissant des personnes âgées. Le grand rabbin séfarde Yitzhak Yosef a condamné les émeutiers ultra-orthodoxes qui avaient violemment résisté aux efforts de la police déployée pour faire appliquer les restrictions des confinements à Bnei Brak et à Jérusalem, les qualifiant de jeunes délinquants et de perturbateurs et appelant la communauté harédie à les régner. Rien ne justifie les actes de violence et cela devrait cesser immédiatement, a déclaré le grand rabbin, ajoutant que ceux qui mènent de telles actions au nom de la Torah profanent le nom de Dieu. Le grand rabbin a rappelé les autorités municipales et sociales à intervenir et à s'occuper des amateurs qui après tout font partie de nous et sont bien sûr une minorité qui ne nous représente pas. Cette minorité ternit le nom de tout le public haredi, dont la grande majorité est très loin d'un tel comportement. Et finalement, pour le météo, samedi, le ciel sera plus ou moins nuageux dans le nord. Des averses sporadiques sont prévues. Pendant la journée, les thermomètres montreront des valeurs comprises entre 3 et 12 degrés. Pendant la soirée, sont attendues des averses de pluie dans plusieurs régions et des chutes de neige dans le nord.
Dimanche, les nuages apportant des précipitations quittent le pays, mais pendant la matinée, il y aura encore des averses de pluie, de neige dans le nord, éventuellement de pluie verglaçante. Après un petit matin marqué par des gelées, les températures maximales évolueront entre 1 et 5 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, el primer ministro húngaro Viktor Orbán rindió homenaje en una carta a Ronald Slaughter, presidente del Congreso Judío Mundial, por su labor de preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de lucha contra el antisemitismo. Orbán escribió que él y su esposa seguían recordando el gran discurso del Lauder que había pronunciado en la conmemoración del año pasado en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Orbán aseguró a Lauder que Hungría ha extraído las lecciones apropiadas del oscuro capítulo de la historia húngara que se llevó a tantos de nuestros compatriotas de la comunidad judía y privó a los supervivientes de sus seres queridos. El primer ministro señaló que su gobierno seguía manteniendo una política de tolerancia cero contra el antisemitismo. El primer cargamento del fármaco de anticuerpos COVID-19 Bamlanivimab llegó a Hungría el miércoles. Podrá ser utilizado en primer lugar por el Hospital Central del Sur de Pest y el Instituto Nacional de Neumología Corányi, dijo István Vajnoy, director del Instituto de Hematología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Central del Sur de Pest. Señaló que se trata de un anticuerpo monoclonal producido del plasma sanguíneo de un paciente curado que previene las complicaciones graves en 3/4 partes de los casos, evitando así la necesidad de hospitalización. Debe administrarse entre 7 y 10 días después de dar positivo en las pruebas virales directas de coronavirus a los pacientes que tienen un alto riesgo de sufrir complicaciones pero que aún no han sido hospitalizados. El Bamlanivimab se administra en una infusión única durante 60 minutos. Corresponde a los profesionales médicos decidir quién recibe la medicación. Hay que eliminar los elementos y manifestaciones extremistas de las relaciones bilaterales entre Hungría y Ucrania, subrayó el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Peter Szijjártó tras las conversaciones con su homólogo ucraniano Dmitry Kuleba en Kiev. Szijjártó dijo que había propuesto a Kuleba que el grupo de trabajo intergubernamental creado para resolver las diferencias de ambos países sobre la ley de educación ucraniana iniciara consultas. El ministro ucraniano le había prometido que el grupo de trabajo se reuniría pronto. También le aseguró que Hungría y Ucrania consultarían sobre los proyectos de ley de minorías que el gobierno ucraniano está redactando. La Unión Europea hará que las empresas farmacéuticas respeten los contratos de suministro de vacunas COVID-19 firmados, declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La semana pasada, Pfizer anunció que reducía temporalmente los suministros a Europa para realizar cambios en la fabricación que permitan aumentar la producción. El viernes, AstraZeneca advirtió asimismo que no podría suministrar los lotes comprometidos a la región debido a problemas de producción. Tenemos previsto hacer que las empresas farmacéuticas respeten los contratos que han firmado utilizando los medios legales a nuestro alcance, dijo Michel. Añadió que la UE insistiría en la transparencia sobre las razones de los retrasos. Las exportaciones de la vacuna COVID-19 producidas en la UE deben estar licenciadas, dijo el ministro de Sanidad alemán.
Las vacunas que salen de la UE necesitan una licencia para que sepamos al menos lo que se produce y lo que sale de Europa. Y si salen de Europa, que haya una distribución justa, dijo Jens Spahn. No se trata de que la UE sea la primera, sino de que Europa tenga un reparto justo. La Comisión Europea ha propuesto crear un mecanismo de transparencia sobre las exportaciones en el que los fabricantes de vacunas deban informar por adelantado de la exportación prevista de las vacunas producidas en la UE. Los hospitales de Israel están colapsados bajo la presión de la tercera ola del brote de coronavirus. Algunas ambulancias tienen que esperar fuera hasta que el personal del hospital hace sitio para los nuevos pacientes. Los canales de televisión mostraron en los últimos días algunas imágenes preocupantes de salas hospitalarias abarrotadas y ambulancias haciendo cola fuera de los hospitales con nuevos pacientes esperando ser admitidos. A pesar de la cierre nacional que se aplica desde hace varias semanas, el número de casos activos apenas ha descendido. Si los legisladores no consiguen prolongar el cierre antes del viernes por una semana más, las medidas de cuarentena terminan el domingo y se iniciará el proceso de reapertura a pesar del elevadísimo número de casos. También es preocupante ver que cada vez más jóvenes y niños se enferman del virus. La razón de este fenómeno es la variante más infecciosa identificada en el Reino Unido y el creciente número de personas mayores que se han vacunado. El gran rabino Yitzhak Yosef condenó a los alborotadores ultraortodoxos que se han resistido violentamente a los esfuerzos de la policía por aplicar las restricciones de cierre, calificándolos de jóvenes marginales y alborotadores que están profundando el nombre de Dios y pidiendo a la comunidad jaredí que renuncie a ellos. No hay justificación para los actos violentos y esto debe cesar inmediatamente, dijo el rabino jefe sefardí, añadiendo que las acciones no son en nombre de la Torá. Hizo un llamamiento a las autoridades municipales y asistenciales para que intervengan y se hagan cargo de los alborotadores que al fin y al cabo son parte de nosotros, aunque por supuesto son una minoría que no nos representa. Esta minoría está manchando el nombre de todo el público jaredí, cuya gran mayoría está muy lejos de ese comportamiento. Y finalmente, por el tiempo, el sábado traerá una mezcla de periodos soleados y nublados. Lloverá solo en las zonas del norte del país. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados durante el día. Por la tarde se pueden esperar precipitaciones a nivel nacional. En el norte incluso podría nevar. El domingo por la mañana seguirá siendo lluvioso y en el norte del país se puede esperar algo de nieve y aguanieve, pero las precipitaciones cesarán en la segunda mitad de la jornada. Tras una mañana fría, las temperaturas máximas se situarán entre los 1 y 5 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה פנה ראש הממשלה ויקטור אורבן במכתב לרונלד סלאודר, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, כי מחווה לעבודתו לשמר את זכרם של קורבנות השואה ולהילחם באנטישמיות. אורבן אמר שהוא ואשתו זוכרים את נאומו הנהדר שנשא לאודר במהלך ההנצחה בשנה שעברה במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. אורבן הבטיח ללאודר כי הונגריה הפיקה את הלקחים המתאימים מהפרק האפל של ההיסטוריה ההונגרית, שלקח כל כך הרבה מבני ארצנו מהקהילה היהודית והשאיר את הניצולים ללא יקיריהם. ראש הממשלה ציין כי ממשלתו שמרה על מדיניות של אפס סובלנות נגד אנטישמיות.
המשלוח הראשון של תרופת הנוגדנים במלניבימאב נגד נגיף הקורונה הגיע להונגריה ביום רביעי. תחילה ניתן להשתמש בו בבית החולים המרכזי של דרום פשט ובמכון הלאומי לריאות, כך אמר אישטוון ואלימנאג', מנהל המכון להמטולוגיה ומחלות זיהומיות בבית החולים המרכזי של דרום בודפשט. לדבריו מדובר בנוגדן חד שבטי המונע סיבוכים חמורים ב3/4 מהמקרים, וכך אין צורך באשפוז. זה חייב להינתן לחולים 7 עד 10 ימים לאחר שנדבקו בנגיף. יש לתת אותו לחולים הנמצאים בסיכון גבוה לסיבוכים אך שטרם אושפזו. במלניבימאב ניתן כאינפוזיה בודדת במשך 60 דקות. על אנשי המקצוע הרפואיים להחליט מי מקבל את התרופה. יש לבטל גורמים וביטויים קיצוניים מיחסי הונגריה ואוקראינה, כך אמר שר החוץ פטר סיארטו לאחר שיחות עם עמיתו האוקראיני דמיטרו קולבה בקייב. סיארטו אמר כי הציע לקולבה כקבוצת העבודה הבין-ממשלתית שהוקמה כדי לפתור את ההבדלים בין שתי המדינות בנושא חוק החינוך באוקראינה תתחיל לעבוד. השר אמר כי מקבילו האוקראיני הבטיח כי קבוצת העבודה תתכנס בקרוב. הוא גם הבטיח לו כי הונגריה ואוקראינה יתייעצו בנוגע להצעות חוק המיעוט שממשלת אוקראינה מנסחת בימים אלה. האיחוד האירופי ידאג לכך שחברות המייצרות חיסונים יעמדו בהתחייבויותיהן במסגרת החוזים שלהם, כך אמר צ'ארלס מישל, נשיא המועצה האירופית. חברת התרופות האמריקאית פייזר הודיעה בשבוע שעבר כי תאט את משלוחי החיסונים, וזה כדי להגדיל את כושר הייצור. ביום שישי הודיעה חברת אסטרהזנקה הבריטית כי ייצור החיסון לאיחוד האירופי יועד גם כן בגלל בעיות ייצור. באמצעות הכלים המשפטיים שלנו אנו נבטיח כי היצרנים יכבדו את תנאי החוזה, כך הדגיש מישל. הוא הוסיף כי האיחוד האירופי מתעקש שחברות יתקשרו בשקיפות את הסיבות לעיכוב באספקה. על פי שר הבריאות הפדרלי הגרמני, ייצוא חיסונים נגד סוג נגיף הקורונה החדש מהאיחוד האירופי דורש אישור. ג'אן שפן אמר כי הרישוי יכול להבטיח שאנחנו יודעים מה מייצרים באירופה, מה עוזב את אירופה, לאן הוא נשלח והאם יש הפצה הוגנת. הוא הדגיש כי העיקרון הוא לא אירופה ראשונה, אלא עיקרון חלוקה הוגנת לאירופה. השר הצהיר כי הצעתה החדשה של הנציבות האירופית קוראת להקים שקיפות ייצוא כביכול, ובה חברות חיסונים חייבות להצהיר מראש על ייצוא החיסונים המיוצרים באיחוד האירופי על בסיס חוזים עסקיים. בתי החולים בישראל קורסים תחת עומס הגל השלישי של התפרצות נגיף הקורונה. מספר אמבולנסים חייבים להמתין בחוץ עד שצוות בית החולים יפנה מקום לחולים חדשים. ערוצי הטלוויזיה הראו בימים האחרונים צילומים מדאיגים של מחלקות צפופות בבית חולים ואמבולנסים שעומדים בתור מחוץ לבתי חולים עם חולים חדשים שממתינים לקבלה. למרות הסגר הלאומי זה מספר שבועות, מספר המקרים הפעילים בקושי ירד. אם המחוקקים לא הצליחו להאריך את הסגר עד יום שישי בשבוע נוסף, אמצעי ההסגר יסיימו ביום ראשון, ותהליך הפתיחה מחדש יחל למרות המספר הגבוה של המקרים. זה גם מדאיג לראות שיותר ויותר צעירים וילדים חולים בנגיף. הסיבה מאחורי תופעה זו היא הגרסה המדבקת יותר שמקורה בבריטניה, והמספר ההולך וגדל של אנשים מבוגרים שחוסנו. הרב הראשי הספרדי יוסף יצחק גינה את המתפרעים החרדים שהגיבו באלימות למאמצי המשטרה לאכוף מגבלות קצרות טווח בבני ברק ובירושלים, וכינה אותם עבריינים צעירים ופורעים, וקרא לקהילה החרדית להתרחק מהם. אין שום הצדקה למעשה אלימות, וזה חייב להסתיים באופן מיידי. כך הכריז הרב הראשי והוסיף כי מי שעושה דברים כאלה בשם התורה מתעב את שמו של הבורא. הרב הראשי קרא לרשויות העירוניות והרווחה להתערב ולטפל במתפרעים, שהרי הם מאיתנו אך הם מיעוט שאינו מייצג אותנו. מיעוט זה פוגע במוניטין של כל האוכלוסייה החרדית, שרובם הגדול רחוק מהתנהגות שכזו. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. יום שבת יביא שילוב של תקופות שטופות שמש ומעוננות חלקית. באזורים הצפוניים של המדינה ניתן לצפות לגשם. הטמפרטורה תהיינה בין 3 ל-12 מעלות צלזיוס במהלך היום. בערב ניתן לצפות לגשמים בכל הונגריה. בצפון אנו עשויים אפילו לקבל קצת שלג. ביום ראשון בבוקר עדיין יהיה גשום, ובאזורים הצפוניים של המדינה ניתן לצפות לשלג וגשם, אך המשקעים ייפסקו עד המחצית השנייה של היום. לאחר בוקר קר הטמפרטורות המקסימליות תהיינה בין מעלה ל5 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.